फोंडा शांतीनगरात गरजे भायर 20 झाडां मारल्यात। तेंचेर कारवाय करात, सोशल एक्टिविस्टांनी मागला। आता थंय फकत एक वड उरला, तो कशे स्थितीत मारपाक दिवचे नात, पर्यावरण मोगींनी निश्चय उक्तायला। फोंड्या शांतीनगरातले फाटले वाटेन लोकवस्ती आसा, अचकीत थंय 20 झाडां मारली। झाडां मारपा फाटले कारण सांगले ना। आता थंय उरला तो 200 वर्सां आदलो वड, तो वाटावपाक थळावे एक्टिविस्ट, पर्यावरण मोगी आनी कांय NGOचे वावुरपी धांवले। आता असे विराज बाबान सांगले की हांगा सकयल एक 20 झाडां रेन ट्री जी असता ती मारल्या, बरी मोठ्या गर्ताची मारल्या, म्हणजे जुनी झाडां आसतली। आणि जेन्ना अशें लक्षात आयलें आमी हांगा पळयतकीर की त्या झाडांक खंयच मार्किंग केल्लें ना। इवन हे झाड जर पळयलें, वडाचें झाड पळयलें, ताका मार्किंग कसलेंच ना। मार्किंग केन्ना करता, जेन्ना झाडां परमिशन दिता मारपाचें। ऑथॉरिटी जेन्ना परमिशन दिता झाडां मारपाक, तेन्ना ऑथॉरिटी मार्किंग करतात आनी हे झाड मारपाचें परमिशन आसा अशें सगळ्या लोकांक कळटा। हांगा कसलेंच परमिशन ना। एक तर सकयल झाडां मारल्या पळय ती चोरयान मारल्या। चोरयान केन्ना कोण मारता, जेन्ना परमिशन ना तेन्ना मारता। सो अशा सगळ्या हितूंतल्यान आमकां अशें लक्षात येता की अंधाधुंदीचो वेपार सगळे कडेन चल्ला। म्हणजे आमी पळयलें की पणजेन सुद्दां झाडां अशीच ऑथॉरिटी जेन्ना मारता, खंयच्याय रोड कट करपाक ऑथॉरिटी झाडां मारता, खंयची PWDचे आसतले, परमिशन आसना। सो लोक कितें म्हणटा, जर गव्हर्नमेंट मारतले आपूण मारचो, आपल्याक मारपाक प्रॉब्लेम कितें आसा, अशा एक मेंटॅलिटी जी आसा पळय सगळ्यांची जाल्ली आसा, म्हणून ही व्हडली झाडां मारली गेली वतात। आता हे व्हडले वडा झाड हेका जर पळयलें जाल्यार कोणी सांगतलो की 200 वर्सां तरी ह्या झाडाक आसतली मिनिमम। आणि इतले जुने झाड एक मनीस येता आनी आपल्या स्वार्थाक लागून मारता, हेजो आमचो विरोध आसा। आता आमकां खबर नासतना तेंच्यांनी ही रेन ट्री मारलेली आसा। हे झाड मारपाक कशेंच दिवपाना। आमी ऑथॉरिटीक फोन केल्लो आसा, ऑथॉरिटीक अजून पर्यंत खबर ना की हेका परमिशन आसा की ना। होच एक अंधाधुंदीचो वेपार जो म्हणटा पळय तोच, की ऑथॉरिटीक खबर आसूंक जाय आशिल्लें सांगलें त्या बरोबर की ह्या झाडांक परमिशन आसा की ना, पण अजून पर्यंत ऑथॉरिटी सोडटा की तांकां परमिशन आसा की ना। हेजोच अर्थ असो की परमिशन कसलेंच ना। हांगा आमी लोकां कडेन जेन्ना उलयलें तेन्ना लक्षात येयलें की ही झाडां जी आशिल्ली तीच झाडां हांगा खंयच झाडां दिश्टी पडना न्ही। तीच झाडां हांगा सावळी जाली, हांगा पक्षी येताले। एकूण नेचर जो आसा हांगचो ह्या एरियेंतलो, तो नेचर ह्या झाडांनी प्रोटेक्ट केल्लो आशिल्लो। ती झाडां जाता कापल्या, कोणे कापल्या ती कोणाक खबर ना। ऑथॉरिटी हॅज टू फायंड इट। की अशा प्रकारची झाडां आम्ही लावपाक प्रयत्न करता आणि अशा प्रकारची जी व्हडली व्हडली झाडां आसा तीच जतन करपाचे प्रयत्न करता। सो सगळे ऑथॉरिटीक म्हजें आव्हान आसा की अशे जे इलिगॅलिटी जाल्ले आसा ते तुमी इमिडिएटली बंद करपाचे आणि जास्तीत जास्त नेचर कसो बरो जातलो हेका आमकां सपोर्ट करपाचे। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर।